आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंदील यूट्यूब चैनल देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में आताब अर्ज़ है। नाज़रीन, चंद दिन पहले बलूचिस्तान में आर्मी और मकामी तंजीम के दरमियान मुकाबला हुआ, जिनमें 6 के करीब फ़ौजी मारे गए और 2 तंजीम के रुकन भी मर गए। ये अजीब तमाशा है कि जब फ़ौज से या सरकारी कोई अहलकार मरता है तो उसे शहीद लिखा और कहा जाता है, लेकिन जब उनके मद्दे मुकाबिल मरते हैं तो उन्हें हलाक लिखा, कहा और पुकारा जाता है। ये अजीब तफरीक है, हालांकि दोनों एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं और दोनों मुसलमान भी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक ने वर्दी पहनकर मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ लड़ना होता है और दूसरा वर्दी के बग़ैर अपने मफादात के लिए लड़ रहा होता है। अब इनमें दहशतगर्द कौन है, वर्दी वाला है या वर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाने वाला? ये तो तारीख़ इसका फ़ैसला एक बार कर चुकी है ढाका में, लेकिन कराइन बताते हैं कि एक बार फिर ये फ़ैसला होने जा रहा है, क्योंकि इंतहाई कोशिशों के बावजूद जर्नेल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और ख़ुददार नौजवान अपनी मिट्टी को बेच नहीं सकते। ये नौजवान नहीं चाहते कि अंग्रेज़ और अमेरिका के मुसल्लत करदा चंद ताकतें हम पर मुसल्लत हो और वो हम पर फ़ैसले नाफिज करें। पिछले दिनों इसी सिलसिले में हामिद मीर ने एक प्रोग्राम किया, जिसमें उसने उस वक़्त के वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल का सवाल जवाब के इंटरव्यू भी दिखाए, जिसमें यही नौजवान खड़ा अहसन इकबाल से सवाल कर रहा है कि क्या वजह है कि सेंडेक और दीगर मुनाफा बख्श प्रोग्राम शुरू किए गए, लेकिन उससे आम आरिब आवाम मुस्तफ़ीद न हो सके। तो क्या सी पैक, जिसका लॉलीपॉप आवाम को खिलाया जा रहा है, इससे कोई ख़ास तब्दीली आ सकती है? जिसके जवाब में अहसन इकबाल के वही घसी पटी गुफ्तगू के माजी में ऐसा जुल्म होता रहा है, अब ऐसा नहीं होगा जैसे मुनाफिकाना अल्फाज से मुज़य्यन जवाब जो तशनगी दूर नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये जवाब दे दिया और मौजूदा हुकूमत भी यही लॉलीपॉप आवाम को दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत आवाम में तब्दीली लाएगी और बलूचिस्तान भी इसी तब्दीली से मुस्तफ़ीद हो सकेगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ मुमकिन इसलिए नहीं है कि ये किस्से, ये कहानियाँ हम 72 साल से सुनते आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ 4-5 जुमात पढ़े लिखे फ़ौजी जवान होते हैं, इस मुकाबले में खैर एक मेजर भी फौत हो गए, लेकिन क्या मेजर ग्रेजुएट होते हैं? अगर होते भी हैं तो वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ तहसील नौजवानों के मुकाबले में इतना इल्म नहीं रखते, क्योंकि बंदूक उठाने वाला सिर्फ सफ़ाकियत जानता है, उसमें दानिश्वरी का अक्स नहीं होता। ये अलग बात है कि हमारे तमाम इदारों में जर्नेल कर्नेल बिठाए गए हैं, चाहे वो तालीमी इदारे हों या कारोबारी, लेकिन तमाम का तमाम कारोबार इस वक्त वर्दी के हाथों में है। अमेरिका से भी मामलात वर्दी ही करते आ रहे हैं। ये तो जनरल अयूब के ज़माने से ही शुरू सिलसिला है। लेकिन जो इस वक्त बहस करनी है हमने, वो कोयटा के 2 नौजवानों की हलाकत पर है कि जो फ़ौज के साथ तसादम में हलाक हुए और जिस मासूमाना अंदाज से
وہ نوجوان احسن اقبال سے سوال کر رہا ہے، اس میں کتنا درد ہے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے نوجوان کس طرح تالیاں بجا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان جو بندوق اٹھا کر حکومت وقت کو چیلنج کر رہا ہے وہ حق بجانب ہے۔ یہ تأثر ان تالیوں سے اور اس داد سے ظاہر ہو رہا ہے جو اس نوجوان کے حق میں اس حال میں بجائے گئے۔ اسی طرح کا ایک پروگرام ماضی میں جنرل مشرف کے سوال و جواب کے سلسلے میں بھی ہوا تھا، جس میں سید عدنان کاکا خیل نے بھی مشرف سے تلخ سوالات کیے تھے، جس پر حال میں کافی دیر تک تالیاں بج رہی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تالیاں بجانے والے صرف تالیاں بجاتے رہیں گے اور تلخ سوالات کرنے والے تلخ سوالات کریں گے، ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو غیب کیا جائے گا، ان کو مروایا جائے گا اور باقی صرف تالیاں بجاتے رہیں گے؟ اگر یہ نوجوان حق پر ہیں تو ان کا ساتھ سارے کے سارے کیوں نہیں دیتے؟ ان کے حق میں پورا قوم کیوں نہیں نکل رہا؟ کب تک یہ مائیں اپنے بچوں کی تصویریں اٹھا کر گلی گلی نگر شہر پھرتی رہے گی کہ ہمارے بچوں کو بازیاب کرایا جائے؟ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا ہرگز نہیں۔ ناظرین، ہوش کے ناخن لیں، اٹھیے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے۔ چند حضرات ہیں ٹوٹل، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں بھی بمشکل بنتی ہے۔ اگر ان کے چمچے ومچے ملا کر بھی گن لیں تو بمشکل 1.5 لاکھ بن سکتے ہیں۔ یہ 1.5 لاکھ حضرات نے ہمارے ملک، قوم، مذہب، اقدار، روایات، زبان، سب کچھ یرغمل بنایا ہوا ہے، اور ہم اتنے بے بس ہیں کہ ان سے پوچھ تک نہیں کر سکتے۔ ناظرین، انہی الفاظ پر میں اپنے الفاظ کا خاتمہ کرتا ہوں کہ خدا را اٹھیے، اور انقلاب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ آپ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عمران خان کو آزمانا ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے آزما لیا۔ جو بیانیہ تھا ان کا اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے خلاف، اس سے ایک دم مکر گئے۔ جو پروگرام وہ لے کر آگے بڑھے تھے اس سے بالکل بدل گئے، وہ پروگرام ہی بھول گئے۔ کیا ہو رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ظلم ہے، کتنی سفاکیت ہے اس ملک میں، عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اٹھیے اور اپنا آواز آپ بنیے۔ والسلام۔